नमस्कार मु डॉक्टर अजित आपण मानू मोर यूट्यूब चैनल क्योर द अनक्योरेबल को बहुत बहुत स्वागत करछि। आपण माने एही चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं बेल आइकन दबाइबा को भूलंतु नहीं। यह द्वारा आपण माने जो नेक्स्ट वीडियो गुड़िक आसीबो ताहा शीघ्र आपण मानको नोटिफिकेशन रे देखैबो। आमे गोटिए पुरातन रोग जहाँकि बहुत लोकंकु ए रोग छाड़ी नता है सत्वे मध्य विटामिन ए रोगटी किसी इम्प्रूव दे नता है। यह एगेंस्ट धीरे धीरे रोगटी बढ़ी बढ़ी चलता है। एमतीका बहुत रोग अच्छी जोड़िक लोक मैंने भावुंट जे ए रोग आउर जीवन सारा भल हेब नहीं। तेणु आपण मैंने औषध किछि मास कंटिन्यू करंतु, देखिए आपण मानकर जो पुरातन रोग दौची से रोग धीरे धीरे आपण मानक ठारू बहुत शीघ्र दूरे जीवो। आज आमे गोटिए सेमतिका रोग विषय जानिबा। से रोगटी होची माउथ अल्सर। साधारणतः ओठ, जीभ, तालुका ये सब जगार यही घा गुड़िक होता है एवं यह द्वारा पेशेंट जो तरकारी खाई थाए से जदि टिके भी लंका पड़ो तेबे ता पार्टी प्रचुर मात्रा जली थाए। आउ तार दैनंदिन जीवन खाद्य प्रणाली रे ताको बहुत बाधा सृष्टि होता है। आमर पेट आ पार्टी ए दुईटी डायरेक्ट संपर्क थाए। तेणु पेटरे किसी इन्फेक्शन हेले या आमर पार्टी रे घा रूप देखा दे थाए। पेटरे गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, एच पाइलोरी ये सब इन्फेक्शन हेले यह आम पार्टी रे घा आकार देखा दे थाए। तेणु आमे जदि पेटर इन्फेक्शन को बा गैस्ट्रिक को ठीक करि पारिबु तेबे आमर पार्टिका संपूर्ण रूप से ठीक हो पारिबो। एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं। यह बहु परीक्षित। बहुत रोगी वर्ष वर्ष धरिकी एमितिका सर्वदा सीजा तरकारी खाई आसते कौन सी फंक्शन पार्टी ए सबू को जाई पारंतिनी कहीं से जो तरकारी होता है ताकू से माने खाई पार न थांती। तेणु बहुत परेशान होती बा मन दुख करथांती। तेणु से पेशेंट माने आमर होमियोपैथी औषध खाई संपूर्ण सुस्थ होती। तेणु आपण माने मध्य एही होमियोपैथी औषध खातु एवं आपण माने मध्य एही पुरातन कठिन रोग रु मुक्ति पातु। पार्टिघार अन्य एक मुख्य कारण होची विटामिन B12 रो अभाव। तेणु जार विटामिन B12 अभाव जीवो से माने विटामिन B12 युक्त पनीपरिबा खाइले किछि मात्रा रे उपकार होता है, किंतु यह संपूर्ण उपकार हो न थाए। तेणु आउ गोटे मुख्य कारण होची पार्टिघार जो माने अत्यधिक मात्रा रे चाउमिन, एगरोल, गुपचुप ये सब खाद्य खाई थांती। किछि लोक तो किछि भी प्रॉब्लम देखै न थाए, किंतु आउ किछि लोकंकर ताहा पेटरे इन्फेक्शन होई पार्टी रे घा रूप देखा दी थाए। कहीं जो केमिकल अच्छी
ତାହା ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ସୁଟ୍ କରିନଥାଏ, ତେଣୁ ତାହା ପେଟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ପାଟିକି ଘା ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଧିକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଟି ଘାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଟକା, ମଦ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ସୁଟ୍ କରିନଥାଏ, ସେମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲିଭର ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ଦେହର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଆମର ପାଟି ଘା ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ଏବେ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ବଡ଼ିର ହରମୋନାଲ ଡିସବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ପେଟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ପାଟିରେ ଘା ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ରିଚ୍ ଫୁଡ଼୍, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍, ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଏସବୁ ଯେତେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତି କମରେ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4 ଥର ମିଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ସକାଳେ 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ଥରେ ମିଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ 1 ବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖାଇଦେଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ଟାଇମରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୋଇବା ଟାଇମରେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭଲ ହେବ, ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାଟି ଘା ବା ମାଉଥ ଆଲସରକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅବହେଳା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହା ସେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଲା ମାନେ ଏହି ପାଟି ଘା ପାଟି କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମଧ୍ୟ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ରୋଗରୁ, ଏହି ପାଟି ଘା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମିଓପାଥିର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନେଟ୍ରାମ୍ୟୁର 30, ଆର୍ସେନିକାଲ 30, କାର୍ସିନୋସିନ୍ 30, ସଲଫର 30, ବ୍ରାଇନିଆ 30। ଏମିତି ବହୁତ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ପେସେଣ୍ଟର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ଆପ୍ଲାଇ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପାଟି ଘା ରୋଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର କ୍ଲିନିକ୍ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଫ୍ରିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।